نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حاضرین گرامی، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 پڑھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا. ربیع الاول کی مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 اہم واقعات قابل ذکر ہیں. پہلا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا ہجرت مدینے کا واقعہ جو کہ اسی مہینے میں پیش آیا، اور تیسرا واقعہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ، وہ بھی اسی مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں ہی پیش آیا. حضرات، آئیے ان 3 واقعات کے حوالے سے ربیع الاول کے مہینے میں ان 3 واقعات کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے، اور خصوصی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کے احسانات، سارے جہاں کے نام، آپ کے پیغام سارے جہاں کے نام، آپ کی انسانیت، آپ کی رحمت، آپ کی برکتیں
آپ کی سعادتیں جو آپ نے دنیا والوں کے لیے دیے ہیں ان کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عبادت و بندگیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کیونکہ وہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اور نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے تو نبی رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالمین کو آپ سمجھیں، عالمین کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کا ایک لفظ ہے عالم۔ عالم ایک جہاں کو کہا جاتا ہے، ایک جنس کو کہا جاتا ہے، ایک جنڈر کو کہا جاتا ہے۔ عالم انسان ایک عالم ہے، عالم جنات ایک عالم ہے، عالم حیوانات ایک عالم ہے، عالم چرندے پرندے درندے ایک عالم ہے، عالم نباتات ہے، عالم حجر ہے، عالم شجر ہے، فضاؤں کی ایک دنیا ہے، کائنات کی ایک دنیا ہے۔ یہ سارے کے سارے عالم ہیں اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کا رب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جنات کے رب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ چرندے پرندے درندے سب کا رب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کائنات اور فضا کے رب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارض و سما کے رب ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے رحمت تھے، رحمت للعالمین، انسان کے لیے رحمت تھے، جنات کے لیے رحمت تھے، کائنات کے لیے رحمت تھے، چرندے پرندے درندوں کے لیے آپ رحمت تھے، آپ جو ہے زمین و آسمان کے لیے رحمت تھے، اپنوں کے لیے رحمت تھے، پرائی کے لیے غیروں کے لیے رحمت تھے، یہاں تک کہ آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ حضرت نگرامی، آپ کے دشمنوں کا نام ابو جہل ابو لہب کا نام کب آتا ہے؟ کون ذکر کرتا ہے، کون یاد کرتا ہے؟ بولو، جب آمینہ کے دلارے کا نام آتا ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے، آپ کی سیرت کا مطالعہ ہو، آپ کی سیرت کے حوالے سے بات ہو، آپ کے ذکر خیر آئے تو آپ کے ذکر خیر میں بھی آپ کے دشمنوں کا نام آتا ہے، آپ کے دشمنوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھی، رحمت تھی۔ حضرین، آج دنیا والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح سے سارے مسلمانوں کو بھی ایسے پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ لوگ غلط چیزوں کو پھیلانے والے ہیں، جبکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے رب کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ، قرآن کی پہلی آیت ہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، وہ رب کون ہے؟ کہا کہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور ہمارے نبی کا تعارف کراتے ہوئے بھی اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین ہے، یہ جہاں کے لیے رحمت ہے، رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں، آپ کی جنگوں میں بھی رحمت ہے، آپ کی باتوں میں بھی رحمت ہے، آپ کی عادتوں میں رحمت ہے، آپ سب کے لیے رحمت تھے، اور آپ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ کائنات میں مخلوقات میں سے کسی کا نام اگر خالق کے ساتھ، رب حقیقی کے ساتھ کسی کا نام لیا جاتا ہے، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ مؤذن پانچوں اذان میں جہاں پر اللہ کا نام کا نعرہ بلند کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مخلوقات میں سے ایک ہستی کا نام لیا جاتا ہے، وہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور کوئی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کا کلمہ نہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے مگر آپ خیر البشر تھے، انسانوں میں افضل تھے، تمام انبیاء کے آپ سردار تھے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ تم آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، آخری نبی کی تائید و نصرت کرو گے۔ ہر نبی سے اللہ نے عہد لیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، بیان کیا ہے کہ ہر نبی سے ہم نے اقرار لیا ہے کہ تم اقرار کرو کہ تمہارے بعد جو آخری نبی آنے والے ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی نصرت اور تائید کرو گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی امی والدہ کے خواب ہوں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا اے اللہ تعالیٰ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اے اللہ تعالیٰ تو انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو آباد کیا، مکے کو آباد کرنے کے بعد یہ دعا کیے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں پہلی دعا یہ تھی، اے اللہ تعالیٰ اس مکے کو امن کا گہوارہ بنا دے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام امن کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم بھی اسی ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ مسلمان امن پسند ہوتے ہیں، مسلمان رحمت ہوتے ہیں، زحمت نہیں بنتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم نے یہ بھی دعا کی، اللہ تو ان میں ایک رسول کو بھیج، ابراہیم کی میں دعا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے اور اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سرات کے ساتھ نام بھی بتا دیا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جو کہ احمد ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، اور آپ کی والدہ نے خواب دیکھا، جب آپ اپنے والدہ کے حمل میں تھے اس وقت آپ کی والدہ نے خواب دیکھا، ایک نور کا ٹکڑا میرے گود میں آ کے گرا، ایک نور کا ٹکڑا میرے گود میں آ کر گرا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے اخلاق و کردار، آپ کا آنا ساری کائنات کے لیے گویا کہ نور کی طرح ہے۔ آپ نور نہیں تھے لیکن آپ کی تعلیمات نورانی ہے، آپ کے فرمودات نورانی ہے، آپ کی تعلیمات میں نور ہے، ہدایت ہے، کیونکہ نور توحید کو کہا جاتا ہے، نور تو توحید ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرو، اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا، یخرجونہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے، تاریکیوں سے، یعنی شرک کے دلدلوں سے، شرک کے گھٹاٹوں بادلوں سے نکال کے نور توحید کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقام ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے بعد اس دنیا میں فیوز و برکات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، فیوز و برکات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کیا کیا برکات میں آپ کو گناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد عرب کا طریقہ تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا، گاؤں دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ گاؤں دیہات سے عورتیں آتی دودھ پلانے کے لیے شہر سے، مکہ اس زمانے سے ہی شہر تھا، بہت سارے لوگ آئے، آپ کو دودھ پلانے والی آپ کی دودھ ماں حلیمہ سعدیہ وہ کہتی ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ ایک قافلے کی شکل میں آئے تھے مکے میں، ہر ایک کو بچہ مل گیا، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اور ایک بچہ تھا جس کو کوئی لینے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یتیم تھا، یتیم کو دودھ پلا کے کیا ملے گا، اس لیے کوئی لینے والا نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ کچھ نہ ملے، نہیں ماموں سے نکٹا ماموں بہتر تھا، نہیں ماموں سے نکٹا ماموں ہی بہتر ہے، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہو، چلو جاتے جاتے یتیم کو ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں خالی ہاتھ جانے سے۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں نے جب اس یتیم کو گود میں اٹھایا عجیب سی کیفیت محسوس کی، اور اس کے بعد میں جب آ کر اپنی گدھی پہ سوار ہوئی، وہ گدھی جس کو کھانا پینا نہیں تھا، ہمارے یہاں قحط سالی تھی، چارہ نہیں تھا، سب کمزور ہو چکے تھے، تھنوں میں دودھ نہیں، جانوروں کو کچھ ملتا نہیں، ہمیں بھی پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी उनको पता नहीं ये कौन है, कहा कि उस यतीम को गोद में उठाया और गधी पे आके सवार हुआ। मेरी गधी आते वक्त सबसे पीछे चल रही थी, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ इतनी तेजी के साथ भागने लगी, ऐसी ताकत और कुव्वत उसको आ गई। सारे काफिले वालों ने कहा, ऐ सादिया क्या बात है, ऐ हलीमा सादिया क्या बात है, क्या वो वही गधी है जिसमें सवार होकर तू आई थी? ये क्यों इतनी भाग रही है, कहां से ताकत आ गई है? और कह रही है हम घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद हमारी जो बकरियां थी थन सूख चुका था, दूध नहीं था, कई दिनों तक हमने पिया खाया नहीं था, भूखमारी और तरसाली चल रही थी। लेकिन घर पहुंचे क्या देखते हैं, सारे बकरों के थन दूध से भरा हुआ है, भरा हुआ है। सही बुखारी की हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, कोई किस्से कहानी नहीं सुनाती। हाँ, सारे बकरियों के थन दूध से भरा हुआ है, लबालब है। हमने दूध निथारा, दूध दोहा, दोने के बाद खुद पिए, इस बच्चे को पिलाए, सबको पिलाए। एक जमाने के बाद हम लोग पहली बार शिकम शेर होकर पेट भर के आज सो रहे थे। अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी के फयूज़ व बरक़ात हैं मेरे भाइयों। आप इस दुनिया में आते ही सबके लिए फयूज़ व बरक़ात, जानवरों के लिए भी आप रहमत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध भाइयों के साथ बकरियां चराने के लिए जाया करते थे। सारे लोग बकरी चराने जाते थे, उनके बकरियों को घास नहीं मिलती थी, खाली पेट वापस आते थे। लेकिन हलीमा की बकरियां पेट भर के वापस आती थी। लोगों ने पूछा क्या माजरा है, कहां से तुमको चारा मिलता है, घास कहां से लाते हो? कहा कि हमें पता नहीं है, ये जाते हैं और चरा के लाते हैं, बकरियां पेट भर के वापस आती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा आप देखना चाहते हैं, आप रहमत थे सबके लिए। आपका मकाम ये है, आपका मर्तबा ये है, आप कुरान का मुताला करो। अल्लाह ताला ने सारे कुरान में नबियों का नाम लेके पुकारा है। या आदम कहा, या नूह कहा, या इब्राहिम कहा, या नूह कहा, या यूसुफ कहा, या इस्माइल कहा, या मूसा कहा, या ईसा कहा, लेकिन कहीं भी कुरान में अल्लाह ने या मोहम्मद नहीं कहा। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा। अल्लाह अपने रसूल की इतनी इज्जत करता है कि कहीं भी अल्लाह ताला ने अपने नबी का मुजर्रद सिर्फ नाम लेकर नहीं पुकारा है। कहीं भी नाम आया है तो अल्लाह ने प्यार से कहा, या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे प्यारे रसूल, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, सूरह माइदा। और कहा या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु सूरह तहरीम, ऐ प्यारे नबी, कहा क्या मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे प्यारे रसूल, ये कहा है। अल्लाहु अकबर। और इतना ही नहीं, कहीं नबी का नाम अगर लाना पड़ा तो नबूवत और रिसालत के ओहदे के साथ अल्लाह ने जिक्र किया। कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद का सिर्फ नाम नहीं, नाम आया है तो रिसालत का मनसब, रिसालत का ओहदे के साथ कहा है। सूरह आल इमरान वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कहा। अल्लाहु अकबर। कहा कि देखो मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जहां पर भी नबी का नाम आया है नबूवत और रिसालत के मनसब के साथ आया, या नहीं तो कहा मेरे प्यारे बंदे, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, हमने अपने बंदे पर नाजिल किया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, वो अल्लाह जिसने इसरा व मिराज का वाक़या कराया अपने बंदे के साथ। देखो कितने प्यार से नाम लिया है। इतना ही नहीं, आपके मकाम व मर्तबे को आप अगर समझना चाहें, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इंसानों पर कितना एहसान किया है। कहीं अल्लाह ने एहसान जताया नहीं, बताया नहीं, लेकिन एक मुकाम पर अल्लाह ने फरमाया। सूरह आल इमरान आयत नंबर 164 अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने एहसान किया है मोमिनों पर, अल्लाह ने एहसान किया है मोमिनों पर। क्या एहसान किया है? अल्लाह के एहसानात बेशुमार है। व इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह के एहसानात को, अल्लाह के इकरामात को गिन गिन के शुमार करके खत्म नहीं कर सकते हो। सारे समंदर
आलमीन। एक मुकाम पर अल्लाह ने कहा हमने मोमिनों पर एहसान किया है, वो मुकाम क्या है? इद बाअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जबकि हमने उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। रसूल का भेजना एहसान अजीम है, रसूल का आना एहसान अजीम है। रसूल का आना, रसूल की विलादत, रसूल की बेअसत, रसूल के आमद मुबारक सारी कायनात के लिए एहसान, इंसानों के लिए एहसान, चरिंदे परिंदे दरिंदों के लिए एहसान, जिन्नात के लिए एहसान, फिजाओ कायनात के लिए एहसान, अपनों के लिए एहसान, पराये के लिए एहसान। आइए मैं आपको एक एक मिसाल देकर आगे बढ़ता हूं। आप इंसानों के लिए एहसान थे, आप इंसानों के लिए रहमत थे। कितने वाकयात मैं आपको बताऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मेहरबान थे। मदीने में एक पागल औरत रहती थी, पागल औरत। और पागल अगर आपसे आके बात करे आप क्या करो? जा पागल कहेगा। हाँ, वो पागल औरत आती है और नबी का हाथ पकड़ती है, पकड़ कर कहती है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो, तुमसे मुझे कुछ काम है। ठीक है चलो, आप उनके साथ हो लेते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद पागल है ना, हाथ छोड़ के चली जाती है। जाओ, हो गया काम। अब सोचिए, रहमतुल लिल आलमीन, आप इतने बड़े नबी हैं और एक पागल की जरूरत के लिए आप जा रहे हैं उनके साथ। आप एहसान, रहमत थे, रहमत थे। एक देहाती बद्दू आता है, आकर कहते हैं आप देहाती है, बद्दू है और गरीब भी है, उसको सदका चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, आपकी चादर को पकड़ के खींचा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ सदके से दिलाइए। गांव देहात वाले बद्दू ओजड़ होते हैं, इतने जोर से खींचे कि आपके चेहरे पे निशान पड़ गए। आप पलटने के बाद देखा क्या चाहिए? बैतुल माल से मुझे ज़कात दे दो, सदका दे दो। आप मुस्कुरा दिए। हम और आप होते तो क्या करते? बोलो। एक गरीब, एक भिखारी के साथ नबी का ये सुलूक, आपने मुस्कुरा कर, पत्थर खा के आपने मुस्कुराया है। अल्लाह अकबर। ताइफ का सफर याद करो, आपको मार मार के लहू लहान कर दिया गया, फिर भी आपकी जुबान पे दुआ है, रहमत है, एहसान है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसके अलावा मैं आपको बताऊं क्या क्या नबी के एहसानात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफर में थे और आप एहसान को याद रखते थे। हम एहसान फरामोश बन जाते हैं। किसी ने जिंदगी भर एहसान किया, अगर थोड़ा कभी कुछ हो जाए सारे एहसानात को भुलाकर एक गलती को पकड़ लेते हैं। नबी ने सारे गलतियों को भुलाकर एक एहसान को याद रखा है। एक सफर में थे और पानी खत्म हो गया। एक मुश्रिका औरत वहां से जा रही थी, कहा कि आपका मशकेज़ा दे दो, आपके पानी में से कुछ कम नहीं होगा। मशकेज़ा लाए, नबी ने हाथ मशकेज़ा खोल के हाथ रखा और आपके हाथों के बीच में से पानी का फव्वारा निकला। ये मुझसे आपने कहा कि साहब इकराम पानी भर लो, नहाना है, गुस्ल करना कर लो। सही बुखारी का हदीस है, सही बुखारी का वाकया है। सब कुछ कर लो, सारी जरूरतें पूरी हो गई और उनके मशकेज़े का पानी जो का तो रहा। कहा कि ले लो, मशकेज़ा का पानी लेके वापस चले जाओ। मक्का फतह हुआ और वो औरत जिस बस्ती में रहती थी नबी को पता था। नबी ने कहा कि देखो जी, इस गांव पे हमला नहीं करना। क्यों? इसलिए कि उस गांव की जो औरत थी, उस औरत के मशकेज़े के पानी से हमने फायदा उठाया था। अल्लाह अकबर। सब लोग देखें कि कहां हर एक कबीले पे हमला हो रहा है। मक्का फतह हो चुका है, मुसलमानों का गलबा हो चुका है, हमारे कबीले में हमला नहीं हो रहा, क्या माजरा है? वो औरत आई कहा कि यही तो वो जादूगर है, उस दिन जादू दिखाए थे। उनको क्या पता है? हाँ, यही तो जादूगर है, पानी कम नहीं हुआ, जादू दिखाए थे। सबको समझ में आ गया यही एहसान है, सारे कबीले वाले मुसलमान हो गए हैं। अखलाक दिखाओ मेरे भाइयों, आज मुसलमानों को बहुत जरूरत है। अखलाक दिखाओ, न तकरीर से मुमकिन न तहरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे हैं। किरदार अच्छा बनाओ, नबी के किरदार अपनाया करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाइकाट हुआ था 3 साल तक। शेर अबी तालिब ने बहुत तकलीफ उठाए। उस वक्त बाइकाट को खत्म करने वाला मुतइम बिन अदी, ये भी सही बुखारी का वाक़या। मुतइम बिन अदी वो आके बाइकाट को खत्म किए थे। उसके बाद गज़वाए बदर में 70 जानी दुश्मन पकड़े गए। अल्लाह के रसूल ने उस मौके पर मुतइम बिन अदी को याद किया और कहा, अगर मुतइम बिन अदी आज जिंदा होते और आकर कहते मोहम्मद
ये 70 कैदियों को छोड़ दो, उनकी एक बात पे मैं सबको छोड़ देता हूं। अल्लाह अकबर। क्योंकि उनका एहसान है, काफिर का एहसान, मुशरिक का एहसान नबी ने ऐसे याद रखा है। आज बाप बेटे का एहसान को भुला देता है, बेटा बाप के एहसान को, भाई भाई के, बहन बहन के एहसान को, दोस्त दोस्त के एहसान को भुला देता है। याद रखो मेरे भाइयों, ये नबी रहमतुल लिल आलमीन थे। नबी का एहसान, नबी कायनात के लिए रहमत थे। आप और दिखाओ, मैं आपको जानवरों की मिसाल देता हूं। जानवर, हजरत सफीना का वाकया है, मुसद्दर के हाकिम की रिवायत है। हजरत सफीना नबी के आजाद करदा गुलाम और सहाबी रसूल रास्ता भटक के जंगल में चले गए। जंगल में चले गए, जंगल में रास्ता नहीं मिल रहा था। कोई किस्से कहानी नहीं, मैं हदीस का वाकया सुना रहा हूं, हवाला मैंने दे दिया। इतने में जंगल का शेर आपके सामने आ गया। हजरत सफीना को घोरने लगा, चीरने फाड़ने के लिए आगे बढ़ा। हजरत सफीना ने उसकी आंखों में आग डालकर कहा, ऐ शेर, ऐ जंगल का बादशाह, मैं इंसानों के बादशाह का आजाद करता गुलाम हूं। ये आग जिससे आग वसूली कर रहा है, ये जिस्म जिसको तू फाड़ना चाहता है, नबी ने इसको आजाद किया है। नबी ने इस आग को, नबी को देखा, इस आग ने ये सुनना था। जंगल का बादशाह सर झुका के सलाम किया, हजरत सफीना को सलाम किया और करीब आके हजरत सफीना के दामन पकड़ के रास्ता दिखाया, जंगल से बाहर लाया और जंगल से बाहर लाके बताया, ये रास्ता तुम जाओ, और बैठ के सलाम अलविदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी एहसान थे। मदीने में एक ऊंट भटक गया, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और ऊंट जब गुस्से में आ जाए बड़ा खतरनाक होता, किसी की बात सुनने तैयार नहीं। नबी को इन्फॉर्म किया, नबी आए, नबी के सामने आकर वो ऊंट बैठ गया, रोने लगा, बैठ गया, रोने लगा। नबी ने कहा कि इस ऊंट का मालिक कौन है? ऊंट मुझसे फरियाद कर रहा है, मालिक काम ज्यादा लेता है, बोझ ज्यादा डालता है, चारा कम देता है, ऐसा मत करो। नबी ने उस ऊंट को सहलाया, बहलाया, वो ऊंट मान गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना ही नहीं, मैं बेजान चीजों की आपको मिसाल देता हूं। आप एक खजूर के तने पे टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, सही बुखारी की हदीस है ये। एक दिन ऐसा हुआ, आपके लिए मेहराब बनाया गया, आपने खजूर के तने को टेक लगाना छोड़ दिया। सहाबा ने देखा है, आईनी गवाह है, खजूर का तना सिसकियां लेकर रो रहा था कि नबी की जुदाई, इतनी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया। नबी ने उस खजूर के तने को गले से लगाया, लगाने के बाद उसको थपथपी दिया, उसको बहलाया, सहलाया, तब जाकर खजूर का तना कम हुआ, चुप हुआ, खामोश हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उहद पहाड़ का वाकया सही बुखारी की भी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम एक मर्तबा उहद पहाड़ पे चढ़ गए। उहद पहाड़ हिलने लगा, हिलने लगा, कि सलसला आ गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उहद पहाड़ थम जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ। आज तुम्हारे माथे पे एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं। अल्लाह अकबर। एक नबी है, एक सिद्दीक अकबर है अबू बकर, और उमर और उस्मान दो शहीद हैं। रुक जाओ, ठहर जाओ। ये सुनना था। उहद पहाड़ सर झुका के सलाम करके ठहर गया। बताओ कौन सा रिश्ता था? ये ईमान का रिश्ता, नबी का एहसान, रहमतुल लिल आलमीन, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हज़रात, नबी कायनात और फिजा के लिए रहमत थे। नबी ने क्या फरमाया? अगर तुमको पता चल जाए क़यामत 1 घंटे बाद वाक़ई होने वाली है, तुम्हारे हाथ में एक पौधा है, पौधा लगा दो, शजरकारी करो, प्लांटिंग करो। हाँ, फिजा कायनात के लिए, माहौल के लिए नबी रहमत थे। आपने फरमाया, खामा में किसी जानवर को ऐसे ही शौक के लिए तुम शिकार नहीं करना, निशान नहीं बनाना, जरूरत है तो कर लो, वरना नहीं। अल्लाह अकबर। नबी ने कहा, बिल्ली को बांध कर रखने वाली इबादत गुजार औरत, जिसने बिल्ली को बांध कर रखा, बिल्ली मर गई, कहा तो जहन्नमी है। और एक गलत औरत, गुनहगार औरत, जिसने एक कुत्ते को पानी पिलाकर जान बचा लिया, नबी ने कहा कि वो जन्नती है। नबी चरिंदे परिंदे दरिंदों के लिए रहमत थे। क्या क्या तालीमात आपको मैं बताऊं इस मुख्तसर वक्त में? अल्लाह के रसूल, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हज़रात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम मर्तबा, मेरे भाइयों, आपके मकाम मर्तबा कितने गिनाए जाए कम है, कम है।
آپ نے اتنے احسان دیا، اس امت کے لیے آپ کے احسان یہ ہے، نبی نے فرمایا لوگوں انما انا لکم بمنزلۃ الاب، میں تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں۔ ایک باپ تکلیف برداشت کر کے بیٹے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور کائنات میں صرف باپ ہی ہے جو یہ سوچتا ہے میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے بڑھے۔ ہاں ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہر ایک چاہتا ہے یہ مجھ سے آگے نہ بڑھے، ایک باپ ہے جو ہمیشہ یہ چاہتا میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے۔ نبی نے کہا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ رات کے تہجد کے وقت میں اٹھ کر ساری دنیا جب اپنے لیے روتی ہے، اپنے لیے مانگتی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے پیارے ہیں، آمینہ کے دلارے ہیں، محبوب سبانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد میں اٹھ کے امتی امتی کے بارے میں روتے ہیں، اللہ اکبر، امت کے بارے میں یاد کرتے ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایک اللہ کے رسول ہیں، وہ کہیں گے امتی امتی امتی۔ نبی نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، سارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دعا دیا، اور اللہ نے کہا یہ دعا تمہاری قبول ہوگی۔ ہر نبی نے وہ دعا استعمال کر لیا، لیکن ایک میں ہوں، میں نے وہ دعا ریزرو کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ اختبات دعوتی شفاعتا لامتی، میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھ دیا ہے میری امت کی سفارش کے لیے۔ اللہ اکبر، امت کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ تھی۔ آج وہ امت نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ ذرا بتاؤ۔ نبی کی ولادت کے حوالے سے بات لے لیجئے، نبی کی ولادت کے آپ جشن مناتے ہو، نبی نے جو کہا ہے، آج نبی کی ذات سے ہم محبت کرتے ہیں، نبی کی بات سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ نبی کی ذات، نبی کا نام آیا، ہم نے بڑی عزت کے ساتھ انگوٹا چوم لیا، کھڑے ہو گئے، جو کہ شرک ہے، جو نہیں کرنا ہے۔ اور نبی کی بات آ جائے، نبی نے وضاقتہ ہو، نبی نے کہا تمہارے چاند دھار ایسے ہو، نبی نے کہا ایسے تمہارے لباس ہو، نبی نے کہا نماز کی پابندی کرو، نبی نے کہا جمعہ کے دن پہلے آؤ، جمعہ کے دن پہلے آؤ۔ کتنے لوگ آتے ہو؟ خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، آپ کا شمار جمعہ پڑھنے والوں میں نہیں ہوتا ہے۔ 3 جمعہ ایسا ہو گیا ہے تو آپ کا نام اللہ تعالیٰ کھاتے سے رجسٹر سے نکال دیتا ہے، اور دل پہ سیل لگا دیتا ہے کہ یہ آدمی غافل ہو چکا ہے۔ بتاؤ کہاں مسلمان ہم ہیں؟ نبی کی ذات سے محبت، نبی کی بات سے نہیں۔ آج نبی کی پگڑی ہم نے لے لی، نبی کا عقیدہ نہیں چاہیے۔ نبی کی مسواک ہم نے لے لیا ہے، کیا نبی کا منہج نہیں چاہیے؟ نماز کی تعلیم ہم نے دے دی، نماز میں نبی کا طریقہ نہیں چاہیے؟ نبی کی ذات اور بات دونوں کو ساتھ لے کر چلو، تب جا کر کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف ذات سے محبت ابو طالب بھی کرتا تھا، ابو لہب بھی کرتا تھا، نبی کی ذات سے اللہ کہا کہ نبی کی محبت ہے۔ نبی کی محبت کے لیے امتحان کی آیت یہ ہے کہ تم نبی کے محبت کرتے ہو اللہ سے، نبی سے، تو ان کی اطاعت کرو۔ اطاعت ہی اصل محبت کی علامت ہے۔ اطاعت کے بغیر محبت کے سارے نعرے، سارے دعوے بیکار ہے، بیکار ہے میرے بھائیو۔ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، صحابہ نے جو کیا، وہی کرنا ہے۔ صحابہ نے جشن نہیں منایا، بلکہ 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات ہوئی ہے، اور وفات کے دن خوشی کیسے منا سکتے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو مانتے نہیں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، نبی مر گئے، إِنَّكَ مَيِّتٌ، اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ سے تم بڑھ گئے ہو، اور تم کہتے ہو نبی نور ہے، تو نور کا مطلب نوری مخلوق پیدا نہیں ہوتے۔ جبرائیل کا ماں باپ کون ہے؟ جبرائیل کی اولاد ہے؟ نہیں ہے، تو پیدا نہیں ہوئی تو برتھ ڈے کی خوشی میں کیا ہے؟ یا تو نور کا عقیدہ مت مانو، یا کہو کہ وفات ہو گئی، یہ تو کلاش ہو گئی بات سمجھ آ رہی؟ اگر نور ہے تو پیدا نہیں ہوئی، پیدا نہیں ہے تو برتھ ڈے کیا ہے؟ اور نبی کا طریقہ، نبی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہے۔ اب بتاؤ عید کے دن روزہ ہے؟ عید کے دن روزہ ہے؟ نہیں نا؟ تو عید میلاد ہے اس دن؟ عید ہے تو روزہ نہیں، روزہ ہے تو عید نہیں۔ آپ ڈیسائیڈ کرو نبی نے کیا کیا؟ نبی نے روزہ رکھا ہے۔ نبی کا طریقہ آپ کو چاہیے، صحابہ کا طریقہ ہمیں چاہیے، نبی کا طریقہ چاہیے۔ آپ کو اگر غیروں کا طریقہ مبارک ہو تو مبارک ہو۔ حضرات آخری بات، میرے خطبے کا موضوع نبی کا مقام و مرتبہ اور گستاخ رسول کا انجام۔ اب آئیے گستاخ رسول کے انجام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی کی شان میں جو گستاخی کریں، اللہ ان کو دنیا میں سزا دیتا ہے،
दुनिया में सजा देता है। आइए मैं आपको नबी के जमाने से लेकर 20-25 दिन पहले का वाकया बता देता हूं। हाँ, 20-25 दिन पहले का वाकया, नबी के जमाने से लेकर गुस्ताख रसूल को अल्लाह दुनिया में सजा देता है। दलील अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह हिज्र आयत नंबर 95, अल्लाह ने फरमाया इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़ीन, ऐ नबी आपकी इंसल्ट करने वालों से, आपकी इस्तेहज़ा करने वालों से मैं काफी हूं, मैं निपट लूंगा, मैं देख लूंगा। अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी से बुखारी की हदीस है, अल्लाह ने कहा कि मन आदली वलियन फक़द आदमतु बिल हर्ब, जो मेरे वलियों से दुश्मनी करता है मैं उनसे जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह के वली बन जाओ। अल्लाह के वली कौन है? मुत्तकी, परहेज़गार, तौहीद परस्त अल्लाह के वली है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के औलिया को खौफ और गम नहीं है। कौन अल्लाह के वली? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। आगे भी पढ़ो, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए और मुत्तकी और परहेज़गार, यही अल्लाह के वली है, यही अल्लाह के वली है। ईमानदार, मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, तौहीद परस्त बन जाओ। अल्लाह के वली, अल्लाह के वलियों से कोई दुश्मनी करे अल्लाह उनसे जंग का ऐलान करता है। अल्लाह के वली को कोई कत्ल ही कर दे, अल्लाह क्या कर लेगा बताओ? और अल्लाह के रसूल की कोई इंसान कर दे, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला बर्दाश्त करेगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह दुनिया में सजा देता है। कैसे आपको मैं बता देता हूं। अल्लाह ने दुनिया में ही दिखाया। अबू लहब, नबी को अल्लाह ने कहा 3 साल तक खुफिया तौर पर दावत तबलीग का काम करो। ये हिकमत है। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, हर जगह हर चीज एक्सपोज करना जरूरी नहीं है। 5 चीजों को हिकमत के साथ छुपा के करना पड़ता है। हालात के एतबार से हर चीज को मीडिया पे दिखाना, स्टेज पे दिखाना, भला आदमी इस्लाम कबूल किया आपने चैनल में देख, कोई जरूरी नहीं है। खुफिया तौर पर काम करो। नबी सहाबा से खुद कहा गया 3 साल तक छुप कर काम किए। उसके बाद कहा कि देखो अलल ऐलान कहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने की मीडिया को इस्तेमाल किए। आज हम लोग मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। मुसलमानों के पास मीडिया है कुछ नहीं, 0% है मुसलमानों के पास बड़े बड़े मीडिया, कुछ नहीं। आज गवर्नमेंट का एक पिलर है मीडिया, हमारे कोई हिस्सेदारी नहीं है। नबी उस जमाने का मीडिया सफा की पहाड़ी पे खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस जमाने में लोग नंगे खड़े होते थे और कहते थे मैं नंगा डराने वाला। नबी ने कहा कि नहीं, मैं खुला डराने वाला। आओ, सबको जमा किए और कहा कि ईमान ला लो, आखिरत की तैयारी करो। आपका चचा अबू लहब ने हाथ हिला हिला कर नबी की इंसल्ट किया, नबी की तौहीन किया और कहा कि तू हलाक हो जाए, तू बर्बाद हो जाए। नबी अल्लाह को यादा पसंद नहीं आई। अल्लाह ने फौरन आयत नाज़िल फरमा दी, तब्बत यादा अबी लहब व तब, अबू लहब हलाक होगा, अबू लहब के हाथ बर्बाद होंगे। चंद दिनों के बाद अबू लहब उसके बाद कई साल तक जिंदा रहा, लेकिन तौफीक नहीं हुई इस्लाम लाने की। चंद दिनों के बाद अबू लहब का जिस्म सड़ गया, गल गया, बदबूदार हो गया। बड़ा खूबसूरत था, नाज था उसको, बड़ा दौलतमंद था, नाज था उसको। याद रखो, जो जिस चीज का गुरूर दिखाता है अल्लाह उसी चीज से उसको जलील करता है। ये मेरी बात याद रख लेना। जो जिस चीज का गुरूर दिखाता है अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं, अल्लाह उसी चीज से उसको जलील करता है। फिरौन को अपनी हुकूमत पे, लाव लश्कर पे बड़ा गुरूर था। हाँ, शद्दाद को अपनी दौलत पे बड़ा नाज था, कारून को भी अपने नाज था। अल्लाह ने उसी रास्ते से उसको जलील किया। अबू लहब को अपने हुस्न जमाल, माल और दौलत, आला औलाद पे बड़ा नाज था। अल्लाह ने उसी रास्ते से उसको जलील किया। सारे घर वालों ने भगा दिया और एक दरख्त के नीचे रख दिया। कब मर गया पता भी नहीं। जब वो हिल नहीं रहा था तो लकड़ी से देके हिला के मर गया मरदूद। अब करीब नहीं जा सकते, इतना बदबूदार है। गड़ा खोदे, खोदने के बाद लकड़ियों से ढकेल के गड़े में डाल के दूर से मिट्टी डाल के उसके गड़े को बंद किए। ये गुस्ताख रसूल का अंजाम है। दूसरा अंजाम, अबू लहब का खुद बेटा जो नबी के चेहरे पे थूका। नबी ने कहा अल्लाह तेरे कुत्तों में से किसी कुत्ते को इस पर मुसल्लत कर दे। एक सफर में थे, अबू लहब ने कहा कि भाई एक काम करो, नबी की बद्दुआ है कहीं मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचाए, आप मेरे बेटे को सेंटर में रखो और ऐसे टेंट लगाओ, राउंडिंग में टेंट लगाओ, ताकि मेरे बेटे तक कोई जंगली जानवर ना आ पाए। रात में ऐसा हुआ, सारे लोगों को छोड़ के एक जंगली जानवर आया, अबू लहब के
बेटे को चीरा और चला गया। याद रखो, गुस्ताख रसूल का अंजाम। दो, तीसरा, अबू लहब की बीवी उम्मे जमील नबी के रास्ते में कांटा बिछाया करती थी, लकड़ियां चुन के ला रही थी, गले में एक मोटा सा चेन था, सोने का बड़ा नाज था लाखों का, उसी चेन पे फांसी लग के वो मर गई। हाँ, रास्ते में कहां मरी किसी को पता भी नहीं। हाँ, ये वाकयात हुई। और आगे बढ़ो, नबी के जमाने में सही बुखारी की हदीस है ये, एक क्रिश्चियन या यहूदी इस्लाम कबूल करके आया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिखना पढ़ना आता था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कातिबे वही बना दिया, कातिबे वही बना दिया कि वो लिखने वाला था। चंद दिनों के बाद मुर्तद हो गया और कहने लगा, नबी की गुस्ताखी करने लगा, नबी की शान में गुस्ताखी करने लगा। मैं जो लिख कर देता था ये मोहम्मद सबको बताते थे, वही कुछ नहीं आती है, ये बेकार है, झूठा है। चंद दिनों के बाद मर गया। यहूदी और नसरानी आप जानते हैं, कॉफिन में बंद करके दफन करते हैं। सुबह सवेरे लोगों ने देखा उसकी लाश बाहर पड़ी हुई है। लोगों ने मुसलमानों पर इल्जाम लगाया, हर जमाने में होता, सबर करो, अल्लाह है, कानून हाथ में लेना नहीं है, याद रखो, और शांत रहना। लोग हमें भड़काएंगे, वरगलाएंगे, लेकिन नहीं, शांत रहना, अल्लाह के लिए सबर करना, बर्दाश्त करो। हाँ, एहतियात करके चलो, एहतियात करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह आल इमरान में, वइन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तुम एहतियात से रहोगे, सबर करोगे, इनके मकरो फरेब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह अकबर, क्या प्यारी आयत है। हाँ, उसके बाद ऐसा हुआ कि दूसरे दिन उन लोगों ने और गहरा खोद के दफन किया। दूसरे दिन भी देखे उसकी लाश बाहर पड़ी हुई है। तीसरे दिन जितना गहरा कर सकते किए, तीसरे दिन भी उसकी लाश बाहर पड़ी हुई थी। परिंदों ने नोच के खाया, सड़ गया उसका जिस्म। मरने के बाद भी याद रखो, अल्लाह ताला इसे गुस्ताख रसूल की लाश को जमीन पर लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आइए 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन पहले की बात, वो स्वीडन का एक आदमी जिसने नबी के खिलाफ कार्टून बनाया था, नबी के खिलाफ कार्टून बनाया, बड़ा हंगामा हुआ। हाँ, 20-25 दिन पहले उसको सिक्योरिटी थी, हर वक्त सोते वक्त, जाते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त उसको A ग्रेड की सिक्योरिटी दी जाती थी। पूरी सिक्योरिटी के साथ जा रहा था, कार जाके सामने किसी से टकराई और ड्राइवर, सिक्योरिटी, वो कार समेत जल भुन के राख हुआ। अब पेपर उठाओ, जाकर देखो, 20-25 दिन पहले का वाकया है। गुस्ताख रसूल को अल्लाह ताला दुनिया में अंजाम तक पहुंचाता है। सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन अपने ही घर में बेघर है और घुट के जी रहे हैं। याद रखो, कोई भी गुस्ताख रसूल हो, अल्लाह दुनिया में सजा देकर रहेगा। हमें परेशान नहीं होना, कानून हाथ में लेना नहीं, कभी कानून के दायरे में रह के चाराजोई करना, कानूनी कार्रवाई करना, लेकिन हम आपे से बाहर नहीं होना, ये बात याद रखना। तो रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको कहने से सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन सारे मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू, दीन और ईमान, अहल अयाल की हिफाजत फरमाना। इलाही आलमीन हमारे इस मुल्क में अमन को बहाल कर देना। शरीर, फितनीन और फितना फैलाने वाले फसादियों के फसाद से अल्लाह ताला को महफूज रखना। अल्लाह मुख्तलिफ रियासतों में हंगामा फसाद चल रहे हैं और फसादी लोग बहाने से फितना फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तो इनके साजिशों को नाकाम कर देना, उनकी साजिशों को उनके खिलाफ बना देना। सारे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाना। अल्लाह की जान, माल, इज्जत, आबरू, दीन और ईमान, अहल हयात की हिफाजत फरमाना। कारोबार और तिजारत में बरकत अता फरमाना। औलाद को औलाद दे देना, कर्ज की अदायगी के रास्ता निकाल देना, बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा देना। मरहुमीन के अल्लाह ताला मगफिरत फरमा के जन्नतुल फिरदौस के हकदार बना देना। पसमंदागान को सब्र और अजर अता फरमा देना, नेमत बदल देना। इलाही आलमीन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी दिलों की जायज मुरादों और तमन्नाओं को पूरा फरमाना। जो कुछ मांगने से रह गया अपनी शान से नवाज देना। जब तक दुनिया में रखना, ईमान और अमान के साथ रखना। खातिमा बिल खैर फरमाना। नबी के हाथ से हौज़े कौसर से पीना नसीब फरमाना। नबी की शफाअत और रफाकत नसीब फरमा के जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना देना। आमीन व आखिर दावाना।